उत्तर 24 परगना जिले के न्यू बैरकपुर थाना अंतर्गत तालबंदा इलाके में रविवार देर रात एक काली मंदिर में चोरी की कोशिश को लेकर पूरे इलाके में उथल पुथल मच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरी के दौरान एक चोर को रंगे हाथों पकड़ने के बाद जब स्थानीय लोग उसकी पिटाई कर रहे थे तभी अचानक कुछ दुष्कृतियों ने आकर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में भय और सनसनी का माहौल बना दिया। बता दें कि घटना बैरकपुर 2 नंबर ब्लॉक के बिलकांदा 2 ग्राम पंचायत की 209 नंबर बूथ की सदस्य झरना सरकार के घर के पास स्थित काली मंदिर की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2 चोर देर रात मंदिर में घुसकर देवी मां के सोने के आभूषण मुख्यतः मुकुट चुराने आए थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों और सदस्य झरना सरकार ने उन्हें देख लिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक चोर मौके से फरार हो गया, लेकिन दूसरे चोर को लोगों ने पकड़ लिया, जिसकी पहचान राहुल मंडल के रूप में हुई है और जो कि मंदिर के पास के ही इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जब लोग राहुल को पीट रहे थे तभी एक बाइक पर सवार होकर कुछ दुष्कृती आए और लगातार 3 राउंड हवाई फायरिंग की, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने राहुल को नहीं छोड़ा और तुरंत न्यू बैरकपुर थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि राहुल मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है और फायरिंग करने वाले हमलावरों की भी तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दुष्कृतियों ने चोर को छुड़ाने और डर फैलाने के मकसद से ही फायरिंग की थी। वहीं घटना के बाद सोमवार सुबह समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने एक विशाल रैली निकाली, जिसमें दुष्कृतियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि वर्तमान में न्यू बैरकपुर थाना पुलिस इलाके में गश्त कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस घटना ने एक बार फिर से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। আমরা রাত্রি ঘুমাইছিলাম, গুলি গাল্লার আওয়াজ হয়েছে তাই শুনেছি। হ্যাঁ, সেইটাও তো আমি বলতে পারি না। ঠিক আছে, গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন? হ্যাঁ। এই যে গুলি চালানোর ঘটনা কি আতঙ্কিত? এরকম ঘটনা কি আগে ঘটে? আতঙ্কিত হতে হবে না, আমাদের এলাকায় তো এরকম ঘটনা ঘটে না কোনোদিনও। আমরা দেখিনি, আজ পর্যন্ত গুলি গাল্লা হয়নি, কিন্তু এবার কালকে রাত্রি। কি নাম আপনার? আমার নাম সুকুমার ধর। এটা কোন জায়গা? তালবান্দা গুলি চালিয়েছে, মন্দিরে চুরি করেছে, কালী মন্দিরে। তা জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ভাঙচুর করেছে, ও চোরকে মেরেছে, চোরের বাড়িতে উল্টো পাল্টা করেছে, তার জন্য গুলি চালিয়েছে। কে গুলি চালালো? চোর গুলি চালিয়েছে চোরেরই রিলেটিভ। চোরের রিলেটিভ? পাশেই বাড়ি ওনাদের? চোরের বাড়ি পাশে। পাশে বাড়ি। তারপর পুলিশ আসলো? পুলিশ এসছে, তুলে নিয়ে গেছে দুজনকে? বন্দুক কোথায় পেলো? বন্দুক নিয়ে এসছে ওর বন্ধু। এই এখানকার পুনঃ বলে একটা ছেলে, সে গুলি চালিয়েছিল। কি এখানকারই বাসিন্দা? হ্যাঁ, এখানকারই। কি ঘটনাটা কি হয়েছে? কী ঘটনা আমি ছিলাম না, রাত্রিরে তো আমি কাজে যাই, আমি সকালে এসে শুনছিলাম এই ব্যাপার। তাকে কি গ্রেফতার করেছে? না, পালিয়ে গেছে? হ্যাঁ। কেন গুলি চালালো তা বলতে পারছি না স্যার, কী কারণে আমরা তো জানি না এইসব, আমি তো ছিলামই না। বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে? হ্যাঁ, ওটা কী কারণে যে ও চুরি করেছিল বলে তাই ওর বাড়ি ভাঙচুর করেছে। যে চুরি করেছিল তারই কি রিলেটিভ কোনো? না না, এমনি কাজকর্ম করতে পারে, তা জানি না আমরা এইসব। এই যে গুলি চালানোর ঘটনা, এই বিষয়টা কি আতঙ্কিত আপনার? তা বলতে পারছি না, আমরা ভাড়া বাড়ি থাকি, আমরা এইটুকুনি ভাড়া থাকি। আমি তো এখানকার বাসিন্দা না, ভাড়া থাকি। কি নাম আপনার? ছোটন পাল। ছেলে আসে মোটরসাইকেলে করে, একটা মোটরসাইকেলে 2 জন আর একটা মোটরসাইকেলে 3 জন। তারা এসে এখানে কথাবার্তা বলতে ভাট করে গুলি চালিয়ে দেয়। পাড়ার প্রচুর মানুষ বেরিয়ে গেছিলো, তাদের সামনে গুলি চালিয়ে দেয় একটা ছেলে মেশিন বের করে। তখন পাড়ার মানুষ যখন ওরা এই কী করলে, এটা পাড়ারই ছেলে, কী করলি বলে যখন ওদের ধাওয়া করে, পিছনে আরেক রাউন্ড গুলি চালায়। পুলিশ গুলির খোল পেয়েছে, এখানে এলাকায় ভয়ভীতির সৃষ্টি করছে। তারা মানে কি কারণে ভয়ভীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে? সমাজ বিরোধী কাজকর্ম কি এলাকায় হয়? ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।